مؤسسه دولتی منطقه جنگل پروری ایسانبوی سرزمینی است که سرسبز و خرم، افسانوی و منطقه است که 4 فصل سال به ویژگی‌های خویش توجه همگان را به خود جلب می‌نماید. برابر فرارسی فصل زمستان، کوه و دشت و دمن این سرزمین برفپوش گردیده، منظره زیبای پیش نظر جلوه‌گر می‌گردد. ولی در این فصل سال هوای موضع ایسانبوی آنقدر سرد نیست. کشاورزان تا فرارسی موسم سردی الکی کشتی تیره‌ماهی زیرال‌های کشاورزی از جمله گندم را به انجام می‌رساند. فصل تیره‌ماه دانه‌های گندم نیش زده، در زمستان کرپه برف میسه‌های نورسته گندم را پوشانیده از نمی خود آنها را شاداب می‌گرداند. برابر فرارسیدن فصل بهار، کوه و دمن منطقه ایسانبوی سبزپوش گردیده، زراعت‌ها قد به بالا می‌کشند و از برکت خود درک می‌دهند. منطقه جنگل پروری ایسانبوی با بیدارشوی طبیعت، به خصوص با شکفتن‌های گل‌های گلخوار و خالمان و دیگر نماد رستنی‌ها به خود رنگ و تراوت تازه می‌گیرد که از دیدن این زیبایی طبیعت چشم شخص یک دنیا لذت می‌برد. از روی نقشه‌های استحصالی که در نزد ما آمده ایستادگی است، 5 هکتار بنیادی پیسته، 15 هکتار برقرارکنی بادام تلخ، از آن جمله که ما حاضر در پوره اینا را برقرار کردیم. از درخت‌های میوه دهنده پیسته، بادام تلخ، خوج اینا می باشند که ما هر سال در نقشه اینا را استفاده میبریم. بیش از منطقه ایسانبوی مکان است برای رشد ساحه چاره‌داری. مؤسسه دولتی منطقه جنگل پروری ایسانبوی در برابر دارای طبیعت زیبا بودن، اینچنین دارای حیوانات و نباتات نادر و پرندگان زیبای خوش‌الهام میباشد. به همین خاطر در شهر و ناحیه‌های کشور عزیزمان پرورشگاه‌ها و اینچنین خواجگی‌های جنگل ارزی وجود داشته. کارمندان آنها با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست تلاش می‌نمایند. منطقه جنگل پروری ایسانبوی سالهای 1940 قرن گذشته در حیات خواجگی جنگل ناحیه خراسان با مقصد حفظ عالمی بای طبیعت وطنمان تشکیل شده. حدود آن از 23656 گکتار عبارت بوده، از جمله 6000 گکتار فوند آزاد جنگل، 6800 گکتار چراگاه و 10558 گکتار دیگر نمودهای زمین را تشکیل می‌نماید که در آن بیش از 20 نفر ساکنان جماعت دهاتی همنام خواجگی فعالیت دارند. از روی نقشه استحصالی در یک سال در حجم 5 گکتار جنگل بنیاد گردید و در 15 گکتار کارهای برقرارکنی جنگل انجام داده شده است. غیر از این در حدود 100 گکتار زمین کارهای نگاهبین و نرمکنی بیخ درختان گذرانیده می شوند.
инчунин барои аз сӯхтор эмин нигоҳ доштани бешазор масъулин 3 километр хатти зидди сӯхтор ва дар ҳаҷми 4 километр роҳҳои зидди сӯхторро таъмир карда ба истифода медиҳанд. онҳо мунтазам пайи он талош менамоянд ки ин гӯшаи зебоманзари тоҷикистон боз ҳам ғанӣ гардида ба худ ҳусну таровати нав гирад. гуфтам ба маврид аст ки олами набототи минтақаи ҷангалпарварии Эсанбой хеле бою рангин буда. дар он қариб тамоми намуди растаниҳо аз қабили ҳазориспанд, испанди сурх, кокутӣ, пудинаи лалмию ширинбия, бобунаи мухаллас ва холмону зираю тахач мероянд. мутахассисон баландии мавзеи Эсанбойро 800-1200 метр аз сатҳи баҳр нишон медиҳанд. дар ин минтақа баробари мавҷуд будани ҷангалзори пистаю дулона дигар намудҳои дарахтон хеле хуб афзоиш ёфта меваи аз ҷиҳати экологӣ тоза ба бор меоваранд. дар минтақаи ҷангалпарварии Эсанбой зиёда аз 50 намуд дарахтони ороишию сояфкан мавҷуд аст ки баҳри тозагии муҳити зист нақши бориз доранд. олами ҳайвоноти хоҷагии минтақаи ҷангалпарварии Эсанбой хеле бой аст. ҳадафи асосии масъулини хоҷагии ҷангал на танҳо аз ҳифзи олами наботот, инчунин барои зиёд намудани саршумори бузи кӯҳӣ, гӯсфанди кӯҳӣ иборат буда, ғайр аз бузи кӯҳӣ ва гӯсфанди кӯҳӣ хук, силовсин, шағол, ҷайра, рӯбо, гург, қашқалдоқ, капк, тазарв, уқоб, шоҳин ва дигар намудҳои ҳайвоноту паррандагон хеле зиёданд ки дар китоби сурх шомил мебошанд. минтақаи ҷангалпарварии Эсанбой макони тамошобоб буда, лекин баъзе монеаҳо вуҷуд доранд ки барои кишоварзон ва ташрифи сайёҳон мушкилӣ пеш меоранд. аввалин мушкилоте ки сайёҳон ва худи мардуми маҳаллӣ ва кормандони хоҷагии ҷангали Эсанбой ба он рӯбарӯ мешаванд норасоии об мебошад. масъалаи об дар мавзеи Эсанбой яке аз дуғҳои рӯз мебошад ки онро ҳатман бояд роҳи ҳаллашро ёфт. дуюм масъала ба гуфти масъулини соҳа ва аз нигоҳи илмӣ ин масъалаи чарогоҳи зимистона мебошад ки аз бемасъулиятии баъзе соҳибони чорво ки гиёҳу рустаниҳои нодирро ба нистӣ мебаранд, масъулинро зарур аст ки баҳри обшор намудани заминҳои ин минтақа чораҳои зарурӣ андешида барои бунёди иншооти мувофиқ таъмир андешанд, то ин ки нигоҳубини ҷангал хуб гардад ва табиати зебои онро боз ҳам дилоротар гардонад. инсон табиатан санъаткор аст. вай дар ҳар маконе ки набошад ба ҳар тариқае ки тавонад дар зиндагии худ зебогиеро дохил менамояд. табиат чун омили бузургӣ ва ҳастии ҳаёт дар тамоми давру замон ба дастгирии одамон ниёз дорад. инсон низ бе табиати пуртароват ва обҳои зулолу саршор ҳастии худро ҳис карда наметавонад. кишвари мо бо табиати нодир ва нотакрори худ дили ҳазорон сайёҳонро тасхир намудааст. ҳар як шахсе ки аз ин диёри бииштосо дидан карда бошад, мафтуни он гардида мехоҳад бори дигар ба ин мамлакат ташриф оварда аз оби зулоли ин сарзамин нӯш кунад ва аз табиати зебои он дидан намояд. аз ин лиҳоз ҳар як шахси ватандӯстро лозим меояд ки баҳри ҳифзи муҳити зист
нигоҳдошти олами ҳайвоноту набототи кишвар талош намояд.